Shh. Ay, Elijah, wag. Mahulog ka. Mahulog ka. Si Vidran, please. Oy. Kalma kayo. Ne. Yay. Okay lang yan, Vidran. Okay lang yan, Adrian. Okay lang yan. First kicker si Adrian. Kaya mo, Adrian. Kaya mo na, Adrian. Alam mo, busin baka mulog phone mo. Kaya mo yan. Kuya. Ayun, kuya. Gluten! Nice one! I love it. Sorry. Wow! I love it. Natumbang pa ako. Tara, keeper. Nanonood si Coach Jimuel, oh. Dandan na. Supportive na bata po. Nice! There's one! Let's go! Wow! Vamos! Please. Woo, Adrian. Ay, Samuel, please. Pasok mo. Goal mo, Samuel, goal mo. Isipin mo yung nangyari dati. Isipin mo yun. Nakarating na kayo dito, tapos ganyan lang. Tara, pakita mo. Samuel, tara. Yes! Vamos! Vamos! Tara, Adrian. Save mo yan. Tara, Adrian. Tara. Tara, Adrian. Save mo yan, Adrian. Lock in. Lock in. Okay lang yan. Okay lang yan. Nakuha niya pero lumusot. Okay lang yan. Bawi, Trixie, goal mo. Trixie, goal mo. Please lang. Please lang, i-goal mo. Pinasabi ko sa'yo. Oh, Kirby. Ito na yun. Kirby. Ito na yun, oh. Dito nyo kami nadali. Ano ba yan? Trixie, tara. This moment. Vamos! 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 Save mo lang yan, Adrian. Isave mo lang yan. Palaro na tayo. I-save mo lang yan. Save mo lang yan. I-save mo lang yan. I-save mo yan, boy. Save mo yan. Iyak na ako. Save mo, please. I-save mo. Pero... Tara, Adrian. Yes! Palaro! Yaba! Gol mo yan, Gio. Gol mo yan. Umusay ang iyak ko. Oh my gosh. Ano bang nangyari? Ha? Ref, ano yun? Ano yun? Tignan, umiyak na ako. Magigil kayo. Putik. Na yan? Iyak-iyak pa ako. Ganyan lang. Ganyan lang kayo? Iyak ulit ako. Sige. Siguro umiyak na yung iba, no? Tapos...
Save yan, save yan, save yan. Wala yan. Yan! Palaro na talaga! Ano? Wala! Palaro na talaga! Wala na kayong magagawa! Ah! Palaro! Palaro! Palaro!